مرشد کی بس ایک ہی کوشش ہوتی ہے کہ مریدوں کے جسم کی ساری ضرورتیں تو پوری ہوں مگر ان کا اندر خالی رہے، خواہشوں، نفرتوں، غصے اور لالچ کی وہاں کوئی جگہ نہ رہے، کیونکہ انہی جذبات پر انا پلتی ہے اور صوفی اسی انا کو ہی کمزور کرتا ہے۔ دوسری طرف تم ہو کہ خواہشوں کی تکمیل میں اس جسم کو موت کے منہ تک لے جاتے ہو، اس جسم کو جو تمہاری واحد متاع ہے، تمہارا مادی جسم ہی وہ واحد کھڑکی ہے جس سے تم زندگی کے معجزے کا مشاہدہ کرتے ہو۔ تم انا کے کبھی نہ بھر سکنے والے برتن کو بھرنے کی چاہ میں اس حد تک آگے نکل جاتے ہو کہ جسم تک مٹانے کو تیار ہو جاتے ہو۔ زیادہ مال و دولت، شہرت، بڑی کامیابیوں کے تھاٹس، بڑے سے بڑے عہدوں کے پیچھے بھاگتی ہوئی تمہاری یہ زندگی کیا سروائیول کی جستجو میں ہے، یا یہ فقط تم لوگوں کی انا کی بھوک ہے جو مٹ نہیں پا رہی؟ اس بات کو سمجھو کہ تمہارے سروائیول کے تقاضے ایکچول میں بہت تھوڑے سے ہیں، وہی تقاضے جو جانداروں کے ہوتے ہیں، یعنی جسم کے تقاضے۔ باقی سب لالچیں ہیں، تمہاری انا، تمہارے دماغ کی لالچیں۔ اصل میں ہزاروں صدیوں کے سفر نے تمہاری انا کو بہت لالچی اور حریص بنا دیا ہے۔ لالچ اور حرص وہ کنواں ہے جسے دنیا کی کوئی بھی چیز نہیں بھر سکتی۔ دولت اور طاقت کے پیچھے بھاگتی تمہاری یہ زندگی آخر کون سی خواہش کی تکمیل میں دیوانی ہو رہی ہے؟ تمہارے ذہن، تمہاری انا کی بھوک بے قابو ہو چکی ہے۔ تم قارون کا خزانہ بھی پالو تو بھی تم بھر نہیں سکتے، بڑے سے بڑا عہدہ بھی پالو تو رک نہیں سکتے، شہرت کی آخری سیڑھی پر بیٹھ کر بھی تم مزید کی خواہش سے آزاد نہیں ہو سکتے۔ من کی بھوک کی فطرت یہی ہے۔ من کی بھوک وہ روگ ہے جو اس وقت تک کسی کینسر کی طرح پھیلتا رہتا ہے جب تک یہ اپنے میزبان کے وجود کو نگل نہ لے۔ ایگزسٹنس کا، ہونے کا، بینگ کا حقیقی لطف چاہتے ہو تو مائنڈ کو خواہش، لالچ، ہوس سے آزاد کرنا ہوگا۔ تمہارا مائنڈ مکمل طور پر خالی ہو جائے۔ ہاں، جسم کے جو بنیادی ترین تقاضے ہیں انہیں پورا کرو۔ بھوک پیاس سمیت جبلت کے جتنے تقاضے ہیں وہ جسم کے تقاضے ہیں۔ اس کے علاوہ جو خواہشیں، حسرتیں، حرص و ہوس کے پندے ہیں، یہ سب انا کی بھوک ہیں۔ اپنا باطن ان پھندوں سے آزاد کراؤ، مکمل طور پر خالی ہو جاؤ، کیونکہ جب جسم بھرا ہو اور باطن خالی ہو تو یہ حالت ہے صوفیانہ حالت۔ مگر انسانوں کے ساتھ الٹا ہوا ہے۔ تم سب انا کی لالچوں سے باطن کو بھر لیتے ہو۔ تمہاری زندگی بس ایک کوشش کی دیمک چاٹ جاتی ہے کہ تمہاری خواہشیں، لالچیں پوری ہو جائیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دھیرے دھیرے تمہارا جسم تمہاری خواہشوں کا بے جا بوجھ اٹھا اٹھا کر تھک جاتا ہے اور بغاوت کر دیتا ہے۔ یہ کینسر، یہ بی پی، یہ دل کے دورے، یہ سب جسم کی بغاوتیں ہیں۔ جب تک جسم جوان ہوتا ہے وہ یہ بوجھ برداشت کرتا رہتا ہے، مگر جوں جوں عمر بڑھتی ہے تو جسم اپنی بقا کے تقاضے نبھانے کے لیے بیماریوں کا اتنا بوجھ تمہارے سامنے رکھ دیتا ہے کہ انا کی خواہشوں میں تمہاری کوئی دلچسپی تک نہیں رہ جاتی۔ اس بات کو سمجھو، جسم کا جو یہ میکینزم ہے بالکل اس عورت کی طرح ہے جسے شوہر توجہ نہ دے تو وہ بیمار رہ رہ کر اپنی طرف توجہ دلاتی ہے۔ جب تم اپنی روح سے بے غرض ہو جاتے ہو، خود کو انا کا غلام کر لیتے ہو اور ان انائی تقاضوں کے نبھانے میں جسم کو بھی نظر انداز کرنا شروع کر دیتے ہو تو جسم اس کا حل نکالتا ہے بیماریاں پالنے کی شکل میں، اور یوں وہ زوال کی گھاٹیوں میں گرتا چلا جاتا ہے، کمزور ہوتا جاتا ہے، سکڑتا جاتا ہے۔ تم غور سے دیکھو گے تو جان لو گے کہ جس کی انا بہت موٹی ہوتی جاتی ہے، بہت طاقتور، اتنی لالچی کہ پوری دنیا بھی اس میں سمو دیں تو اس کی لالچ کا پیٹ نہ بھرے، اس کا جسم بغاوت کر دیتا ہے اور کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ انا کی خواہشوں کا بوجھ نہ اتارو گے تو تم زندگی کے معجزے سے ہم کلام ہوئے بغیر قبر کی طرف گھسٹتے رہو گے۔ اس لیے صوفیوں کی تربیت گاہیں اسی اصول پر قائم ہوتی ہیں کہ باطن ہو خالی، جسم ہو بھرا ہوا۔ یاد رکھو، انسان کو برتن کی طرح ہونا چاہیے،
جس کی دیواریں پیندا اور ہتھی تو مضبوط ہوں مگر وہ اندر سے مکمل خالی ہو۔ اسی صورت میں ہی تم اپنی ہستی سے لطف لے سکو گے۔ سوچو نا، تم کس چیز کو برتن کہتے ہو؟ اس کی دیواروں کو یا اس کے اندر موجود سپیس کو، خالی پن کو، ایمٹینس کو؟ تم نے غلطی یہ کی ہے کہ برتن کی دیواروں کو برتن سمجھا ہے، مگر یہ نہ دیکھ پائے کہ برتن تبھی مفید اور قابل استعمال ہے جب تک اس میں کچھ رکھنے، کچھ بھرنے کی گنجائش ہو، سپیس ہو۔ برتن کا خالی پن، اس کی ایمٹینس اسے مفید بناتی ہے۔ ٹھیک برتن ہی کی طرح تمہارا جسم برتن کی دیوار ہے۔ ان دیواروں کو لازماً سالم، مضبوط، پائیدار ہونا چاہیے، مگر اس میں موجود تمہاری روح، تمہارے باطن کو مکمل طور پر ایمپٹی ہونا چاہیے تاکہ تم زندگی کے منو سلوا سے اسے بھر سکو۔ اگر اس میں خواہش کے کاٹ کباڑ کو اتنا بھر لوگے کہ اس برتن کی دیواریں ٹوٹنے والی ہو جائیں تو نہ تمہارا جسم صحت مند رہے گا، نہ تمہاری زندگی کے تجربات دل خوش کن ہوں گے۔ تمہارے جسم کی ساری ویلیو تمہارے باطن میں موجود سپیس، ایمٹینس سے جڑی ہے۔ باطن خالی نہیں ہے تو بھی برتن کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اور باطن اگر کاٹ کباڑ سے بھرا ہے تو بھی اس برتن کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ تم چائے کے کپ کو کنکروں سے بھر کر رکھ دو تو اس میں چائے کے لیے جگہ ہی کہاں بچے گی؟ برتن کی دیواریں کس کام کی ہوں گی اگر اس کے اندر خالی جگہ نہ ہو، گنجائش نہ ہو، سپیس نہ ہو؟ سوچو، تم برتنوں کی دکان پر چائے کے کپ لینے گئے اور دکاندار تمہیں ایسے کپ تھما دے جو دیواروں سمیت بھرے ہوئے ہوں، کیا تم چائے کے ایسے کپ خریدو گے؟ کبھی نہیں، کیونکہ اب یہ برتن کسی کام کے نہیں ہیں۔ اس میں وہ خلا ہی نہیں جس میں تم چائے بھر سکو۔ تمہارے جسم کی اس چار دیواری میں اگر باطن کا سکون، سکوت اور ایمپٹینس نہیں ہے تو تم بھی اس زندگی کے تجربے کی چائے کو کبھی نہ پا سکو گے۔ اس کو ایک اور مثال سے سمجھنے کی کوشش کرو۔ تم مکان کسے کہتے ہو؟ اس کی دیواروں کو یا اس کے اندر موجود اس ایمپٹینس کو جس میں تم محفوظ رہ سکو، بارش سے بچ سکو، سردی گرمی سے بچ سکو؟ تم لوگ دیواروں کو مکان سمجھتے ہو، لیکن حقیقت یہ ہے مکان اس لیے مکان ہے کیونکہ اس میں رہنے کے لیے سپیس ہے، خالی پن ہے، ایمپٹینس ہے۔ تم لوگ جب مکان بنانے کا سوچتے ہو تو دیواریں تمہارے ذہن میں آتی ہیں۔ انسانوں کا المیہ ہے کہ انہوں نے تاریخ کے اس سفر میں الٹا ہی سوچنا سیکھا ہے۔ فرض کریں کہ مکان کے سارے کمروں کو اینٹوں سے بھر دیں، کیا اب یہ مکان مکان کہلائے گا؟ قطعاً نہیں۔ فزیکل جسم خالی دیوار ہے، اسے لازماً مضبوط ہونا چاہیے، صحت مند ہونا چاہیے، مگر تم ان دیواروں کا نام نہیں ہو۔ تمہارا تم ہونا تمہارے اندر موجود ایمپٹینس کی وجہ سے ہے۔ وہ جو اندر ہے وہی روح ہے، وہی تمہارا باطن ہے، اسے ہر صورت خالی ہونا چاہیے۔ تمہارے جسم کی چار دیواری میں یہ جو سپیس ہے، یہ جو گنجائش ہے، یہ جو ایمپٹینس ہے، یہی پر تمہارا شعور رہتا ہے، اویئرنس، تمہارا کانشیسنس رہتا ہے۔ باطن خالی ہوگا تو ہی شعور کے رہنے کی وہاں گنجائش ہوگی، پھر ہوگا تمہاری زندگی کا تجربہ بھرپور۔ کبھی تم غور کرو نا اس بات پر کہ جب تمہارے اندر کوئی خواہش، کوئی خوف، کوئی لالچ، کوئی غصہ، کوئی پچھتاوا نہیں ہوتا، اس وقت جو ہلکا پن ہوتا ہے، جو بلسفل حالت ہوتی ہے، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ یہی کہ باطن خالی ہے، اس میں انائی خواہشیں، لالچیں نہیں بلکہ صرف تم موجود ہو، تم جو پوائنٹ آف کانشیسنس، تم جو غیر مادی، غیر مقامی، نان فزیکل، نان لوکل روح ہو۔ اگر باطن خواہشوں، لالچوں، غصے، نفرتوں، شناختوں، محبتوں سے بھر جائے تو اس میں شعور کے رہنے کی گنجائش کہاں بچے گی؟ یہی وجہ ہے کہ آج کا انسان زندگی کا شعوری تجربہ کرنے سے قاصر ہے، کیونکہ وہ خواہشوں، غصے، لالچ، نفرتوں، مقابلے کا اسیر ہو گیا ہے۔ وہ زندگی کو شعور کی سطح پر تجربہ ہی نہیں کر پاتا، کیونکہ شعور کی جگہ باطن ان خرافات سے بھرا ہوا ہے۔ مکان اور انسان کی اس مثال کو آج کی دنیا میں آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے۔ لوگوں نے اپنے گھروں کو سامان سے اتنا بھر لیا ہے کہ خود لوگوں کے رہنے کی جگہ ہی نہیں نکل پا رہی۔ بھئی مکان کا کمرہ تو اتنا ہی ہے، اس میں یا سامان رکھا جائے گا یا انسان۔ بھئی جسم کی باؤنڈری بھی اتنی ہی ہے،
اس میں یا شعور کو رہنے کا موقع دو، روح کو بسنے دو تاکہ وہ زندگی کا بھرپور تجربہ کرا سکے، یا پھر اس میں خواہشیں، سٹیٹس، لالچ، نفرت، کراہت، عہدے، شناختیں رکھ لو۔ تمہارا حال اس امیر آدمی کا سا ہے جس نے محل سا ایک گھر تو بنا لیا ہے، مگر جس نے اس محل کو سامان سے اتنا بھر لیا ہے کہ باہر برآمدے میں ہی سوتا ہے۔ تمہارا باطن شعور کے لیے تھا، مگر اب اس میں تم نے اتنا کچھ بھر رکھا ہے، اتنی خواہشیں، منصوبے، سازشیں سجا رکھی ہیں کہ کانشیسنس کے لیے ہی اس میں جگہ تک نہیں بچی۔ یہ وجہ ہے کہ آج کا انسان ان سب دریافتوں، ایجادوں، گیجٹس کے باوجود سکھی نہیں ہے، مطمئن نہیں ہے۔ سوچو، سارا دن پیدل چل کر چند کلومیٹر طے کرنے والے انسان کے پاس اب ہوائی جہاز ہیں۔ سروائیول کا تقاضا تھا چلنا، شکار کرنا، غلہ اناج جمع کرنا، آج یہ مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ اب زندگی پیدل، اونٹ یا گھوڑے پر سست سفر سے آزاد ہو گئی ہے۔ سروائیول کا ایک بہت بڑا تقاضا کتنی آسانی سے نبھایا جا سکتا ہے۔ دوسروں تک اپنی بات پہنچانے کے لیے موبائل اور انٹرنیٹ جیسی سہولتیں ہیں۔ اب مشنری قافلوں کو روانہ کرنے اور کتاب کی ہر کاپی کو ہاتھ سے لکھ کر عمریں گنوانے کی ضرورت ہی نہیں۔ اسی طرح زندگی کے ہر شعبے میں انقلاب آیا ہے، مگر انسانی حیات زندگی کے تجربوں سے بھرپور نیچر کا ایک شاہکار ہونے کی بجائے ایک المیہ بن چکی ہے، اور وجہ اس کی بس ایک ہے، تم جو جہاں ڈھونڈ رہے ہو وہ وہاں نہیں ہے۔ اچھا مجھے بتاؤ کہ تم زندگی کو محسوس کیسے کرتے ہو؟ اب تمہارا جواب ہوگا حواس خمسہ سے۔ بالکل بھی نہیں۔ مثال کے طور پر تم آنکھ سے دیکھتے ہو، مگر سائنس آج صاف بتا رہی ہے کہ تم آنکھ سے باہر کسی چیز کو نہیں دیکھتے، بلکہ جو تم دیکھتے ہو وہ تمہاری آنکھ کے ریٹینا پر بننے والا الٹا عکس ہے۔ اس عکس کو تم مانی دیتے ہو۔ اسی طرح سننا، دیکھنا، چھونا اور چکھنا ہے، یہ باہر سے جڑے افعال محسوس ہوتے ہیں، مگر حقیقت میں یہ سارے ایکشن تمہارے اندر ہی ہو رہے ہیں۔ اچھا تم یہ بتاؤ، اس وقت فرض کرو تمہارے سامنے کمپیوٹر ہے، میں تم سے پوچھتا ہوں کہ کمپیوٹر کہاں ہے، تو تم انگلی سے کمپیوٹر کی طرف اشارہ کرو گے، لیکن سائنسی اور معروضی نظر سے دیکھیں تو آپ غلط سمت میں اشارہ کر رہے ہیں۔ جس کمپیوٹر کو آپ دیکھ رہے ہیں وہ تمہاری آنکھ کے ریٹینا پر بن رہا روشنی کا عکس ہے۔ بات یہ ہے کہ تمہارے اندر موجود کانشیسنس ہے جو زندگی کو محسوس کرتا ہے۔ اس شعور کو، اس آگہی کو مذہب کی زبان میں کہا جاتا ہے روح۔ جو بھی تجربے تم زندگی میں کرتے ہو وہ روح کو ہوتے ہیں۔ اب اس روح، اس کانشیسنس کا مسکن تھا تمہارا باطن۔ اس میں تم نے رکھے ہوئے ہیں خواب، مستقبل کے منصوبے، غم، ماضی کی یادیں، خواہشیں، حرص، لالچ، غصے، نفرتیں۔ اب روح بیچاری کیا کرے، وہ بھٹک رہی ہے، اسے مسکن ہی نہیں مل رہا۔ اس لیے تم لوگوں کی ساری زندگی بے ہوشی میں گزری زندگی ہے۔ انکانشیس زندگی اصل میں زندگی ہے ہی نہیں۔ تم اپنی زندگیاں اٹھا کے دیکھو، کیا ان میں روح کی سرمستیوں کا کوئی بھی نظارہ کبھی دیکھنے کو ملتا ہے؟ کیونکہ تم نے روح کو تو بے گھر کر رکھا ہے۔ اس لیے کسی وقت تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے اپنے اندر جھانکنے کی کوشش تو کرو۔ وہاں کانشیسنس، روح، شعور کو نہیں پاؤ گے، بلکہ کوئی خواہش، کوئی سوچ، کوئی پریشانی ہی ملے گی۔ یہ ایسے ہی ہے کہ گھر جاؤ، اندر فرنیچر مل جائے، ٹی وی، فریج، فون، کار، بیڈ اور الماریاں مل جائیں، مگر گھر کا مالک نہ ملے۔ دانش مند، جاگا ہوا، بیدار، حقیقی انسان تو بس وہی ہے جس کے باطن میں شعور کا دیا روشن ہے، جس کا باطن مکمل خالی ہے تاکہ شعور وہاں قیام کر سکے، خالی پن وہاں رہ سکے۔ کیونکہ ہر نئے تجربے کو کرنے والا، اس کو محسوس کرنے والا، زندگی کی رنگا رنگیوں کو جینے والا، یہی سپیس، یہی شعور، یہی آگہی، یہی روح ہے۔ یہ جسے میں باطن کہہ رہا ہوں، یہ بنیادی طور پر کیا ہے؟ اس سے مراد ہے لا دماغ، نو مائنڈ۔ نو مائنڈ وہ حالت ہے کہ جب آپ کسی چیز سے چمٹے نہیں ہوتے، آئیڈینٹیفائیڈ نہیں ہوتے، سوائے ایک چیز کے، اور وہ ایک چیز ہے زندگی کا معجزہ، آپ کی اویئرنس، آپ میں موجود آبزرور، آپ کے مادی جسم میں موجود غیر مادی کانشیسنس۔ سوچیں نا، جب انسان مرتا ہے تو سارا جسم ہی موجود ہوتا ہے، سارے اعضاء سلامت ہوتے ہیں، آنکھ، ناک، کان سب ہوتا ہے، مگر کچھ بھی پرسیو نہیں کر رہا ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ دیکھنے والا، وہ آبزرور اب اس میں نہیں ہے۔
वो कॉन्शियसनेस अब उस जिस्म में नहीं है। याद रखो, जब भूख लगती है तो तुम्हारे जिस्म को लगती है, उसे नहीं कि जो देख रहा है कि अब जिस्म को भूख लगी है। हकीकत में तुम जिस्म की चार दीवारी नहीं हो, इस चार दीवारी के मकीन हो, जिसे मजहब की जबान में रूह कहते हैं। हकीकी मुर्शिद मुरीदों के जिस्म को मजबूत करता है, लेकिन उनकी कुव्वत इरादी विल पावर को कमजोर करता है। इस बात को समझो कि विल पावर वो टूल है जिससे अना अपने सारे काम करती है। किसी ने गुर्बत का ताना दिया तो अना ने क्या किया? एक ख्याल पाला कि तूने अमीर होना है, मगर खुद ख्याल या थॉट की फितरत पर गौर करें कि ख्याल है क्या। दिन में हजारों थॉट्स दिमाग पैदा करता है, लेकिन ऐसे थॉट्स जिससे अना को ताकत मिले, जिससे रूह की तरफ जाने वाले रस्तों पर धुंध बढ़े, ऐसे थॉट्स को अना बड़ा प्रोटोकॉल देती है और बहुत दूर तक लेकर जाती है। और इसके लिए इसके पास टूल है विल पावर। ये जो दुनिया की हर रिवायत में सूफी गुरु मुर्शिद मैं मारने की, अना मारने की बात करते हैं या उसके लिए मशकें कराते हैं, वो बुनियादी तौर पर इसी विल पावर को ख़त्म करने के लिए ही होती है, क्योंकि यही पावर है जो अनाई दिमाग के बस एक ख्याल को, एक वहम को जिंदगी की ठोस तरीन हकीकत बना देती है। इसलिए गुरु ये करता है कि वो अपने भिक्षुओं के जिस्म की ज़रूरतें पूरी करता है, मगर उनकी विल पावर को कमज़ोर करता है। लेकिन दुनिया का तर्ज इससे बिल्कुल उलट है। लोग अपनी विल पावर के बल पर अपनी ख्वाहिशों और अज़ाइम के ताक़ुब में अपनी हड्डियों को दीमक बनकर चाटना शुरू कर देते हैं। यकीन नहीं आता तो दिल के दौरों की बढ़ती शरह देख लीजिए, ब्लड प्रेशर, स्ट्रेस, एंजाइटी का हर तरफ मौजूद राज देख लीजिए, नशा व अद्वियात और नफ्सियाती मसाइल में आती तेजी देख लीजिए। तुम तो उस मरीज समाज का हिस्सा हो कि किसी को ताना देना हो तो ये कहते हो तू तो किसी बात पर टिकता ही नहीं, तुम में तो विल पावर ही नहीं। तो भाई अच्छा है नहीं है ना हो, विल पावर का मतलब यही ही है ना कि अना की किसी ख्वाहिश के हसूल के लिए डट जाना। तो जो अना खुद शराब है, उसका तय करदा कोई भी गोल कौन सा हतमी सच होगा। कुव्वत इरादी के बल पर दौलतमंद तरीन बनने की दौड़ में दौड़ने वाले इंसानों को कभी जाकर बिस्तरे मर्ग पर सुनिए तो सही, जिंदगी पछतावे के एक नामुराद एहसास के सिवा उन्हें कुछ भी नजर नहीं आ रही होती। समझिए विल पावर है क्या? किसी कमजोरी के एहसास ने दिमाग में एक थॉट को पैदा किया। अना को ये थॉट बड़ा पसंद आया और उसने तुम्हें बताना शुरू कर दिया कि ये करके ही रहना है। गरीब आदमी है, घर में इतनी भूख आ गई कि बच्चे रात को भूखे सोए। उसने तय किया कि वो इस शहर का अमीर तरीन आदमी बनकर दिखाएगा, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। अब वो एक थॉट विल पावर के हत्थे चढ़ा तो उसकी सारी जिंदगी को उससे ले गया। अब वो कब्र की गली तक इसी एक थॉट की ऐनक पहन कर जिएगा। तुम मगर और ही चीज हो। तुम अपने बच्चों को सिखाते हो बेटा विल पावर होनी चाहिए, विल पावर कामयाबी लाती है। तुम उन्हें सिखाते हो कि ऐसी कुव्वत इरादी हो कि कायनात इधर से इधर हो जाए मगर राह से ना हटना, टूट जाना, मिट जाना, झुकना ना, भटकना ना। तुमने कभी सोचा है कि जब बच्चों को ये सिखा रहे होते हो तो उनसे छीन क्या रहे होते हो? उनसे सूरज के तुलू होने का हुस्न छीन रहे होते हो, उनकी चांदनी, उनकी खुशबुएं छीन रहे होते हो, उनकी रूह छीन रहे होते हो, फितरत के साथ उनका ताल्लुक तोड़ रहे होते हो। तुम बड़े अय्यार हो गए हो, जहन की गुलामी में इतनी सदियों से हो कि अय्यारी आनी ही थी, क्योंकि जहन के काम करने का अंदाज बड़ा अय्याराना होता है। जहन किसी बुराई को भी करने का थॉट सोचे तो उसको बुरा कहकर नहीं सोचता, बल्कि पहले उसको अच्छे का लिबादा उड़ाता है और फिर उसे सोचता है। कुव्वत इरादी को, विल पावर को तुमने आला इंसानी वस्फ बना दिया। तुम्हारे बड़े बड़े फलसफी इसकी शान में कसीदे पढ़ते रहे हैं। इस बात को समझो कि तुम जिंदगी में हर लम्हे, हर मोड़ पर दो ऑप्शंस में से एक को चुन रहे होते हो। हर लम्हा तुम फैसला कर रहे होते हो, दो चॉइसेस में से किसी एक को चुनने और एक को छोड़ने का। एक चॉइस है रूह की,
ہستی کی، ایک چوائس ہے انا کی، مائنڈ کی، ایک چوائس ہے ول پاور، مزاحمت، دوسری چوائس ہے سرنڈر، ترک مزاحمت۔ مزاحمت اور ترک مزاحمت سے کیا مراد ہے؟ مزاحمت، ریزسٹنس، تمہاری انا، تمہارے تکبر، تمہارے غرور کو قوی کرتی ہے، سرنڈر انا کو کمزور کرتا ہے۔ مزاحمت انا تک اور ترک مزاحمت خدا تک لے جانے والی چیز ہے۔ یاد رکھو، خدا چاہیے تو انا کو چھوڑنا ہوگا، جو انا ہے وہ خدا پا ہی نہیں سکتا۔ اس کو سمجھو، انا کیا ہے؟ انا ہے فالس سیلف۔ فالس سیلف اسے کیوں کہہ رہا ہوں؟ تم پیدا ہوئے، تم میں کوئی انا نام کی چیز نہیں، کوئی تھاٹ پروسیس نہیں، کوئی ول پاور نہیں، کوئی ریزسٹنس نہیں، تم پیور بینگ ہو، پیور کانشیسنس۔ یہ تمہاری حقیقی حالت ہے، وہ حالت جس میں ابھی تم نے باہر سے کچھ بھی ایڈ نہیں کیا ہے، کوئی بھی ملاوٹ نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد گھر، فیملی، ماحول، تربیت کے ادارے اور سماج تمہیں سب سکھانا شروع کرتا ہے۔ تمہیں ایک نام ملتا ہے، ایک مذہب، ایک فرقہ، ایک قوم، ایک زبان، اور یہ ساری چیزیں کچھ بھی نہیں ہیں، بس تھاٹس ہیں۔ یہ سب تمہیں سکھا دی جاتی ہیں۔ ان سب خیالی چیزوں کو ملا کر تم ایک نام نہاد حقیقی میں بناتے ہو۔ جھوٹا میں ہے جو اصل میں دنیا ہی نہیں، پھر تم خود بھی اس خود کو اس گھڑی گئی جھوٹی میں سے پہچانتے ہو۔ اس جھوٹی میں کا کبھی دھیان سے پوسٹ مارٹم کرنا، ایک ایک پرت اتار کر دیکھنا، اس میں سے کوئی ایک بھی چیز تمہیں حقیقی ریئل نہیں ملے گی، بس لفظ ہوں گے یا تھاٹس۔ تم کہتے ہو میں فلاں، قوم فلاں، مذہب فلاں، زبان فلاں، فرقہ فلاں۔ سوچو، تمہیں یہ نام نہ دیتے والدین جو تمہارا ہے تو کیسے کہتے میں فلاں؟ تم اس قوم میں، اس ملک میں، اس مذہب میں، اس فرقے میں، اس زبان کو بولنے والی فیملی میں پیدا نہ ہوتے تو کیا ہوتا تمہارا تعارف؟ تو یہ سارے جھوٹ ملا کر تم ایک بھوت تراشتے ہو، ایسا بھوت جو پھر تم پر قبضہ کر لیتا ہے۔ وہ بینگ، وہ حقیقت چھپ گئی جو انا کی تشکیل سے پہلے تھی، جب تم 2 ماہ کے تھے، جب تم 6 ماہ کے تھے۔ وہ جو حقیقی بینگ کی حالت تھی، جو کسی بھی نام کے بنا تھی، کسی بھی لیبل کے بنا تھی، مگر کتنی زندہ حالت تھی۔ کبھی خاموشی سے بیٹھ کر کسی ننھے بچے کو کچھ دیر دیکھتے رہو، تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ بینگ کی حالت کیا ہوتی ہے۔ یہی حالت جو بچے کی فطری حالت ہے، اس کو صوفی بائی چوائس چنتا ہے، کیونکہ یہی وہ حالت ہے جو خدا کو دیکھ سکتی ہے، جو خدا تک پہنچ سکتی ہے۔ انا جھوٹ ہے اور وہ جھوٹ ہی دیکھ سکتی ہے۔ انا عہدے میں مزہ، دولت میں طاقت، شہرت میں خوشی دیکھ سکتی ہے، دیکھتی ہے، مگر انا حقیقت، الٹیمیٹ ریئلٹی نہیں دیکھ سکتی، حتمی سچ نہیں دیکھ سکتی، کیونکہ ریئلٹی کا فیلڈ ہی کچھ اور ہے۔ ریئلٹی صرف ریئل یو ہی دیکھ سکتا ہے، خدا صرف حقیقی خود ہی دیکھ سکتا ہے۔ بینگ، زندگی، ہستی مزاحمت نہیں کرتی۔ مزاحمت کرے کیوں جب سب کچھ ایک ہے؟ تقسیم اور دوئی تو ہے ہی انا کا فیلڈ۔ تمہیں میں اور تو نظر ہی تب آتا ہے جب تم سماج کے دیے گئے نام اور شناختوں سے جڑ کر خود کو انہی سے پہچاننے لگے، یعنی جب تم انا بن گئے۔ انا سے قبل تو اور میں ہوتا ہی نہیں، اچھا اور برا ہوتا ہی نہیں، سیاہ اور سفید ہوتا ہی نہیں۔ سوچو، جب تم بولنا بھی شروع نہیں کرتے، تمہارے پاس لفظ نہیں ہوتے، تو کیا کہتے ہو اندھیرے کو؟ کیا کہتے ہو روشنی کو؟ کیا کہتے ہو دکھ کو؟ کیا کہتے ہو خوشی کو؟ مزاحمت نام سے شروع ہوتی ہے، اس لیے انا مزاحمت کرتی ہے۔ ول پاور اس مزاحمت پر اکڑے رہنے کے عزم کا نام ہے۔ ول پاور اصل میں ایک بیماری ہے، مگر بیماری کو تم بیماری مان کر اختیار نہیں کرتے، پہلے اس پر لیبل لگاتے ہو صحت کا، پہلے اسے خیر مانتے ہو، پھر ہی یہ شر تم چن پاتے ہو۔ تم کہتے ہو قوت ارادی ہوگی،
विल पावर होगी तो ही जिंदगी में आगे बढ़ोगे, कामयाबियां मिलेंगी, फतह मिलेगी। तुम सरेंडर को खैर होने के बावजूद नहीं चुनते तो क्या करते हो? पहले उसे शर साबित करते हो, अपने ही दिमाग को झूठा यकीन दिलाते हो। असल में ये है कि अना का हर एक्ट ही झूठ होता है, शराब होता है, क्योंकि अना खुद जो झूठ और शराब है। तुम कहते हो सरेंडर कर देना, कोशिश ही ना करना, ये तो मुर्दा होने की अलामत है, ये तो जिंदगी की तौहीन है। ये तुम ग्राउंड तैयार कर रहे हो रेजिस्टेंस के लिए, मज़ाहमत के लिए, क्योंकि मज़ाहमत है जिससे अना को ताकत मिलनी है, जिससे उसने मजबूत होना है। जब तुम मज़ाहमत कर रहे होते हो, जब तुम कुछ बदलने की कोशिश कर रहे होते हो, उस वक्त तुम अपनी अना की मुकम्मल कैद में होते हो, बिल्कुल ऐसे जैसे अना जेलर है और तुम उसकी जेल में मौजूद कैदी एक चार दीवारी के अंदर। किसी भी मज़ाहमत के वक्त गौर करना तो तुम्हारी मैं उस वक्त बहुत मजबूत होती है। दुख क्या है? कुछ वैसा हो जाना जैसा तुम नहीं चाहते थे, यही है ना दुख। मतलब जो है उसके खिलाफ मज़ाहमत, इज़नेस के खिलाफ रेजिस्टेंस। कभी तुमने गौर किया कि दुख के वक्त तुम्हारी अना कितनी मजबूत होती है? तुम दुखी हो, कोई साथ बैठा बंदा हंस दे तो अना कहती है तुम पर हंसा होगा। दुख में तुम्हारी अना की जेल बहुत तंग हो जाती है, तुम इतने सुकड़ जाते हो कि बस तुम ही तुम बच रहना चाहते हो। ये जो दुख में दुनिया से कटकर कमरे में सिमट जाते हो, इसकी वजह यही है। दूसरी तरफ गौर करना, जब भी तुम सुखी होते हो, हकीकी खुश होते हो, तो उस वक्त किसी ना किसी तरह तुम्हारी अना का शिकंजा ढीला हो जाता है, या यूं समझो कि चार दीवारी टूट गई। या कम से कम इतना होता है कि जेल की चार दीवारी वसी होकर फैल जाती है, खुशी में फैलाव होता है। तुम्हारी अना कमजोर हो जाती है, वही अना जो किसी का ताना सुनकर लड़ पड़ती थी, खुशी के आलम में कमजोर हो जाती है और तुम वही ताना सुनकर हंसते हुए निकल जाते हो। दुख में कमरे की तरफ भागते थे, खुशी में दोस्तों की तरफ, महफिलों की तरफ भागते हो। अना के हाथ कुछ ढीले पड़े हैं, तभी तुम ये खुशी महसूस कर रहे हो। मैं और तू का फासला कम हो जाता है। सूफी की हालत ये होती है कि वो अना को मुकम्मल तौर पर तर्क कर देता है। वो इतना फैल जाता है कि सिर्फ दोस्तों और महफिलों की तरफ नहीं, पूरी कायनात की तरफ, कुल जिंदगी की तरफ भागता है। तुम्हारे अंदर जो तुम्हारी रूह है वो जानती ही नहीं मज़ाहमत को, क्योंकि वो तकसीम ही नहीं जानती, वो सिर्फ जिंदगी को जानती है। तुम्हारी अना तुम्हारी रूह के बिल्कुल उलट है। ये पहले मैं और तू की तकसीम करती है, फिर इस ख्याली तकसीम को हकीकत के थॉट में ढालती है और फिर मैं और तू की मज़ाहमत तख्लीक करती है। जो मज़ाहमत करेगा वो अना तक पहुंचेगा, जो तर्क मज़ाहमत करेगा वो खुदा तक पहुंचेगा। खुदा तक पहुंचना है तो खुद को छोड़ना होगा, और अना के किले को मजबूत करना है तो फिर खुद को पकड़ना होगा। तुम्हारी मगर जिंदगी ये है कि जिस्म चाहे मिट जाए, बीपी इसे निगल जाए, स्ट्रेस इसे खा जाए, दिल का दौरा इसे चाट जाए, मगर नफ्सियाती अना की ख्वाहिशें ये न दबने पाए। तुमने तो ऐसी उल्टी गंगा बहाई है कि तुम उस शख्स को ताने देते हो जो मज़ाहमत ना करे बल्कि चुपचाप मान ले। तुम ऐसे शख्स को कहते हो कि तुम तो मर्द ही नहीं हो, तुम्हारी तो हड्डियों में गूदा ही नहीं है, तुम में तो दम ही नहीं है। मगर सूफियों का तर्ज हमेशा इससे उलट रहा है। वो कहते हैं ऐसे हो जाओ कि मज़ाहमत का कहीं नाम और निशान तक ना हो, हवा आए ही ना कि तुम झुक जाओ, जैसे घास के छोटे छोटे तिनके झुक जाते हैं। बड़े दरख्त अकड़ कर खड़े हो जाते हैं, तूफान से टक्कर लेते हैं, छोटे पौधे झुक जाते हैं। मगर मजे की बात यह है कि छोटे पौधे तूफान से जीत जाते हैं और बड़े पौधे हार जाते हैं। याद रखो, अनाएं हारती जीतती हैं, रूह सिर्फ जीतती ही जीतती है, क्योंकि हारने के लिए तो मुकाबला जरूरी होता है, मुकाबले के लिए दूसरा जरूरी होता है। रूह दूसरे को जानती ही नहीं,
रूह कतरा है समंदर को जानती है, इसे दूसरे कतरे नजर ही नहीं आते, इसे तो अपना कतरा होना भी नजर नहीं आता। वो सिर्फ एक को जानती है, कोई दूसरा नहीं। इसीलिए तो सूफी नारा लगाता है, ला मौजूद इल्लल्लाह, उसके सिवा कुछ है ही नहीं। जब कुछ है ही नहीं तो फिर मुकाबला कैसा, जीतना कैसा, हारना कैसा। इस कायनात की सबसे बड़ी नेकी है सरेंडर। अब लफ्ज सरेंडर को सुनकर तुम ये समझना शुरू हो जाते हो कि हिम्मत हार देना। जी नहीं, सरेंडर का मतलब है हिम्मत वाला होना, खुद में वो हौसला पैदा करना कि कुल जिंदगी से खुद को हम आहंग कर सको। इसको एक और एंगल से देखने की कोशिश करो, मजहब की जबान में इसे परखो। जब तुम किसी सिचुएशन, किसी बंदे, किसी बीमारी, किसी मुश्किल से लड़ते हो तो एक्चुअली में किस से लड़ रहे होते हो? तुम हो जो ये मानते हो कि खालिक की मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता। तो खालिक की मर्जी के बगैर ये सिचुएशन, ये बीमारी, ये मुश्किल तो नहीं आई ना जिसका तुम्हें सामना है। अब अगर तुम लड़ रहे हो तो सोचो किससे लड़ रहे हो? उससे जिसने ये सिचुएशन तख्लीक की है। सोचो क्या तुम खालिक के कायनात से लड़ सकते हो? फकीर कहता है कि अगर तुम लड़ोगे तो तुम हारोगे, लड़ो ही मत, लड़ने का सवाल ही ना उठे। तुम खुद को इतना अलग ही मत मानो कि तुम्हें लड़ना ही पड़े। तुम लड़ते ही इसलिए हो कि किसी को, किसी सिचुएशन को, किसी मुश्किल को खुद से अलग कुछ मान लेते हो। याद रखना, ये पूरी जिंदगी एक है, जिंदगी एक लहर है जो तमाम फॉर्म्स को, हैतों को, जिस्मों, शक्लों को छू रही है। फकीर कहता है कि झुकना सीख लो, तूफान आए तो मुकाबले में खड़े मत होना, उसके साथी बन जाना, कोऑपरेट विद इट। तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि तूफान कैसे गुजर गया, और तूफान के गुजर जाने के बाद तुम पाओगे कि तूफान ने तुम्हें छुआ ही नहीं, और तुम पाओगे कि तुम्हारी ताकत का रत्ती भर भी जाया नहीं हुआ, क्योंकि तुम लड़े ही नहीं। अब अगर लड़े नहीं तो हारने का सवाल कहाँ उठता है, क्योंकि जिसका तूफान है उसके ही तुम हो। वो तूफान जो तुम्हें दुश्मन लगा, जिसके सामने डटने की तुमने ठानी, वो तुम्हारा दुश्मन था, ये तुम्हें कैसे पता लगा? इस बात को थोड़ा सा समझो। क्या सच में दुश्मन नाम की कोई चीज इस कायनात में है, या हमारा माइंड खुद तय करता है कि फलां शख्स, फलां चीज दुश्मन है? और ये हम तय क्यों करते हैं? क्योंकि माइंड लड़ना चाहता है, अना लड़ना चाहती है। अगर मैं लड़ना ही नहीं चाहता तो एक बात तय है कि फिर कोई चीज दुश्मन ही नहीं है। सारे दुश्मन हमारी अपनी तख्लीक है, दुश्मन हमारे इरादों की तख्लीक है, हमारी ख्वाहिशों, लालचों, गुस्से, अना और तकब्बुर की तख्लीक है। सब दुख हमारी तख्लीक है। सूफी कहता है कि ऐसे हो जाओ जैसे हो ही नहीं, जैसे हवा तलवार से निकल जाती है, तलवार हवा से गुजर जाती है, हवा कहीं कटती नहीं क्योंकि हवा रेजिस्ट नहीं करती। पानी को तलवार से काटें, अभी तलवार पानी से गुजरी तक नहीं होती कि पानी फिर जुड़ चुका होता है। क्यों? क्योंकि पानी रेजिस्ट नहीं करता। मशहूर माहिर नफ्सियात कार्ल यंग ने कहा था कि जिस चीज के खिलाफ तुम मज़ाहमत करते हो वो न सिर्फ ये कि कायम रहती है बल्कि बढ़ती है। फकीर भी यही बात कह रहा है कि तुम भी हवा पानी जैसे हो जाओ, लड़ो मत, रेजिस्ट मत करो, काटने मिटाने वाली ताकत को गुजरने दो। खुद देखोगे कि तुम नहीं मिट सकते हो। अगर तुम लड़ोगे तो जरूर टूटोगे और जरूर मिटोगे। टूटना किसी बाहरी ताकत का नतीजा ही नहीं है, तुम टूटते हो क्योंकि तुम लड़ते हो। हार किसी चीज का नाम ही नहीं है, हार बस जीत की ख्वाहिश, फतह की कोशिश का हतमी नतीजा है। कुव्वत इरादी, इस्तकामत, इरादों की पुख्तगी जैसे अल्फाजों को जो तुमने सर पे बिठाया हुआ है। फकीर इन लफ्जों से चिढ़ता है। वो कहता है कि इरादा तुम्हारा होता ही नहीं, इरादा तो बस एक का ही है, खालिक का। तुम पता है इन शानदार बड़े बड़े लफ्जों को क्यों इज्जत देते हो? क्योंकि तुम्हारी जिंदगी का सारा ढांचा अना के गरूर पर खड़ा है, अशरफुल मखलूक होने के तकब्बुर की बुनियादों पर तन के खड़ा है। तुमने दौड़ना है, लड़ना है, कहीं पहुंचना है, कुछ पाना है, इज्जत, दौलत, शोहरत, ओहदा, कुछ हासिल करना है, किन्हीं से कुछ छीनना है। कोई इन चीजों को तुमसे छीन ना ले, उनसे रोकना है।
तुम्हारी जिंदगी एक जंग है। तुम्हारे देखने का ढंग जंग के मैदान में खड़े सिपाहियों जैसा है, जहां हर चीज दुश्मन है, जहां झुकना नहीं है, झुके तो इज्जत गई। जिंदगी को इस अंदाज में देखने का ढंग बीमारी है जो मौत की तरफ ले जाता है। तुम ऐसे हो जाओ जैसे हो ही नहीं। ये ना होने जैसा जो होना है, इसमें कुव्वत इरादी नहीं होगी। जापान का एक जंगी आर्ट है जूडो। इसका पूरा ढांचा इसी असूल पर खड़ा है। आम लड़ाई का असूल ये होता है कि मैं आपको मुक्का मारूं तो आप उसका मुकाबला करेंगे। ये मुकाबला दो तरह से हो सकता है, मैं मुक्का मारूं आप उसे रोक लें, या मेरे मुक्के के जवाब में मुझे मुक्का मारें। अगर आप इन दोनों ही पोजीशनों में ना भी हो तो आपका जिस्म खुद को तैयार करेगा। इस मुक्के का मुकाबला करने के लिए आपके मसल सख्त हो जाएंगे ताकि चोट कम से कम लगे। जूडो का फन मगर इससे बिल्कुल उलट है, और लड़ाई की बात हो तो जूडो से बड़ा फन आज तक इंसान ने जंगों के हवाले से इजाद ही नहीं किया। जूडो जानने वाला बड़े से बड़े पहलवान को मिनटों में चित कर सकता है, और चित ऐसे करेगा कि उसे लड़ना ही नहीं पड़ेगा। जूडो का फलसफा यह है कि जब कोई तुम्हें मुक्का मारे तो उस मुक्के को पी जाओ, रेजिस्ट मत करो, उसके साथ हो जाओ, उससे कोऑपरेट करो, उससे तावन करो। जब कोई तुम्हें मुक्का मारे तो ऐसे हो जाओ जैसे कोई तकिया हो। जूडो कहता है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो मुक्का मारने वाले का हाथ टूट जाएगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, क्योंकि मुक्का मारने वाला पूरे जोर से मुक्का मारता है और जवाब में तुम कुछ भी नहीं करते। इसको एक मिसाल से समझो। रस्सी को मैं और आप दोनों तरफ से खींच रहे हैं, दोनों पूरा जोर लगा रहे हों, और तब मैं सामने से जोर लगाना छोड़ दूं, रेजिस्ट करना छोड़ दूं, तो आप अपनी ही ताकत से गिर पड़ोगे। जूडो कहता है कि मारो मत, जब कोई मारे तो उल्टा उसके हामी बन जाओ, उसको दुश्मन मत मानो, मानो कि वो तुम्हारे ही जिस्म का एक हिस्सा है, और तब थोड़ी ही देर में मारने वाला थक जाएगा, परेशान हो जाएगा, उसकी ताकत कमजोर होगी, क्योंकि हर मुक्के पर वो ताकत खर्च कर रहा है। मुकाबले में आपकी ताकत कमजोर नहीं होगी, बल्कि जूडो ये कहता है कि उसकी ताकत भी आपको मिल रही है। 5 मिनट में जूडो जानने वाला इस असूल के जरिए से दुश्मन को हरा देगा। तुम नहीं हराते हो, वो खुद हार जाता है। कहते हैं कि कदीम दौर की एक सल्तनत में एक बहुत बड़ा पहलवान रहता था, इतना बड़ा और नामवर पहलवान के लोग उससे लड़ने से कतराते थे। एक दिन वो रात गए घर लौटा, सोने की तैयारी कर रहा था कि उसने देखा एक चूहा उसकी दीवार से निकलकर उसके सामने आ बैठा है। उसने चूहे को डराने के लिए आवाज निकाली, मगर चूहा वहीं का वहीं बैठा रहा। उसे बड़ा गुस्सा आया। उसने अपनी ट्रेनिंग की लकड़ी की तलवार उठाई और पूरे जोर से चूहे पर वार किया। चूहा इंच भर सिरक कर एक तरफ हो गया और उसकी तलवार अपने ही जोर से टूट गई। पहलवान थोड़ा सा घबरा गया, उसे लगा कि ये कोई आम चूहा नहीं है, उसका वार चूक जाना ये तो पूरे शहर में कोई सोच भी ना सकता था। वो गुस्से में गया और अपनी असली तलवार उठा के ले आया। लेकिन एक बात समझ लें कि जब कोई चूहे जैसी मखलूक को मारने के लिए असली तलवार ले आया है तो वो पहले ही हार चुका है। एक जंगजू पहलवान को चूहे से लड़ने के लिए असली तलवार लानी पड़ेगी, तो मतलब साफ है कि चूहे से वो डर गया है। हाथ उसका कांपने लगा। उसे पता था कि असली तलवार भी अगर चूक गई तो उसकी इज्जत खाक में मिल जाएगी, वो अपनी ही नजरों में कभी ना उठ सकेगा। उसने निहायत संभल कर तलवार तानी। ये दूसरी अलामत थी कि पहलवान अंदर से हार चुका था, क्योंकि जानने वाले जानते हैं कि जितना ज्यादा संभल कर आप निशाना ताकें, चूकने का खतरा ज्यादा होता जाता है। क्योंकि संभलने का मतलब है कि अंदर डर है, कपकपाहट है। अगर अंदर डर, हिचकिचाहट, घबराहट नहीं है तो आदमी संभल कर काम नहीं करता, आदमी बस करता है और हो जाता है। उसने तलवार उठाई, एक लम्हे के लिए उसका हाथ लड़खड़ाया भी, मगर उसने वार कर दिया। चूहा फिर बच गया, तलवार टुकड़े टुकड़े हो गई। वो पहलवान सारी जिंदगी तलवार चलाता आया था, कभी उसका निशाना नहीं चूका था। तलवार बाज तो गोया पागल हो गया, उसे समझ नहीं आ रही थी कि अब करे क्या। कहानी आगे बताती है कि उसने गांव में ऐलान करा दिया कि किसी के पास अगर कोई जानदार बिल्ली है तो ले आए। दूसरे दिन गांव के अमीर तरीन आदमी ने उसके लिए अपनी बिल्ली भेजी, ऐसी बिल्ली जो कई हजार चूहों को मार चुकी थी। लेकिन पहलवान डरा हुआ था, और डरा हुआ तो वो अमीर आदमी भी था जिसने बिल्ली भेजी थी, क्योंकि अगर ऐसे तलवारबाज की तलवार काम नहीं आई थी तो इस बिल्ली की कामयाबी का आखिर कितना कोई इम्कान होगा।
उसकी मारूफ और मशहूर बिल्ली भी नाकाम हो गई तो उसकी नाक कटने का भी खतरा था। अमीर आदमी की बिल्ली को भी सारी कहानी की खबर हो चुकी थी। वो शिकार के दिन से पहले रात भर सो ना पाई, तरकीबें सोचती रही, मगर डर उसके दिल तक पहुंच चुका था, क्योंकि डर ना होता तो तरकीबें काहे को सोचती। वो बिल्ली थी, चूहों को मारना उसकी फितरत थी, उस पर सोचना कैसा। वो सारी जिंदगी ये करती रही थी, मगर चूहा चूंकि मामूली नहीं था, बल्कि गांव में उसकी दहशत फैल चुकी थी, इसलिए वो सारी रात प्लानिंग करती रही कि ये दाव लगाऊंगी, वो दाव लगाऊंगी, ऐसे ताक लगाऊंगी, ऐसे हमला करूंगी, ऐसे दबोचूंगी। सुबह जब पहलवान के घर के लिए निकली तो रास्ते में भी कई मंसूबे बनाए। वो खुद इस बात पर शर्मिंदा हो रही थी कि चूहे तो मुझे देखकर दौड़ जाते हैं, मैं तरकीबें आखिर सोचे क्यों जा रही हूं। लेकिन वो फिर भी ये सोचकर तरकीबें सोचती ही रही कि ये चूहा कोई आम चूहा नहीं। वो पहलवान के घर गई, देखा कि चूहा बैठा हुआ है, तलवार टूटी पड़ी है, चूहे की आंख में कोई खौफ न भागने का कोई मंसूबा दिखाई दे रहा था। और इससे पहले कि बिल्ली उसकी तरफ जाती, चूहा खुद उसकी तरफ बढ़ा। कोई चूहा बिल्ली को देखकर आगे बढ़ेगा, ये बिल्ली ने सोचा तक न था। बिल्ली होश से बाहर हो गई, डर गई और भाग गई। पहलवान अब और खौफजदा हो गया। अब क्या होगा? शहनशाह के महल में खबर भेज दी गई कि अब कोई हल नहीं, अपने महल की बिल्ली को भेजिए। राजा की बिल्ली मुल्क की सबसे ताकतवर और फुर्तीली बिल्ली शुमार की जाती थी। राजा ने वो बिल्ली भेज दी। बिल्ली ने जाते हुए कहा कि आपको शर्म आनी चाहिए, छोटे मोटे चूहे मारने के लिए मुझे भेज रहे हो। मैं कोई आम बिल्ली नहीं हूं, शाही बिल्ली हूं। लेकिन ये बात भी उसने अपनी हिफाजत ही के लिए की थी, क्योंकि अंदर से डरी तो वो भी हुई थी। खबरें उसे भी मिल चुकी थी कि बिल्ली चूहे से भाग गई थी, तलवार टूट चुकी थी, पहलवान हार चुका था और पूरे गांव में चूहे की दहशत फैली हुई थी। और राजा को बिल्ली ने इसीलिए कहा कि आम से चूहे को मारने के लिए मुझे भेजते हो। राजा बोला, चूहा आम नहीं है, बल्कि मैं तो डर रहा हूं कि तू भी भाग ना जाए और मेरा नाक न कटा दे। लेकिन वो गई और वही हुआ जिसका डर था। बिल्ली गई, चूहे पर तुंदी में हमला किया, वो हट गया, उसके पंजे और मुंह दीवार से टकराए और वो लहूलुहान हो गई और लहूलुहान होकर वापस लौट आई। चूहा अब भी अपनी जगह पर मौजूद था। तदबीरें और तरकीबें फिर शुरू हो गई। जख्मी शाही बिल्ली ने ही आखिर में मशवरा दिया कि इसी गांव में एक फकीर रहता है, उसकी बिल्ली हम सब बिल्लियों की गुरु है। अगर इस चूहे का खात्मा चाहिए तो उससे मिलो, उससे राब्ता करो। वो बिल्ली लाई गई। पहलवान के मकान के बाहर बिल्लियों का हजूम जमा था, क्योंकि अब ये जंग चूहे और बिल्ली के दरमियान अजली फतह और शिकस्त की जंग बन चुकी थी। सारी बिल्लियां गुरु बिल्ली के इर्द गिर्द बैठी मशरे दे रही थी, देखो यूं करना, देखो यूं करना। मास्टर गुरु कैट तप गई। उसने कहा, ना समझो, अगर चूहे को पकड़ने की तरकीबें सोचोगी कभी चूहे को नहीं पकड़ पाओगी। जिस बिल्ली ने तरकीबें बनाई थी वो हार चुकी है, और तरकीबें सोचने का मतलब यही है कि तुम लोग चूहे से डर गए हो। चूहा ही है ना, पकड़ लेंगे, अजल से पकड़ते आए हैं। बिल्ली को चूहे को पकड़ने के लिए किसी फन, किसी आर्ट, किसी तरकीब की भला क्या जरूरत है? बिल्ली होना ही हमारा फन है, बिल्ली होना ही हमारी तरकीब है। पहलवान ने भी कहा कि देखो मास्टर कैट, ये आखिरी मौका है, तू भी भाग गई तो मुझे घर छोड़ना होगा। मैं अब इस कमरे के अंदर ना जाऊंगा जब तक ये चूहा यहां है। बिल्ली ने सबको कहा, मुतमईन हो जाओ, कुछ नहीं होगा। वो अंदर गई और चूहे को दांतों में दबाकर बाहर आ गई। सारी बिल्लियां उसके गिर्द जमा होकर उससे पूछने लगी, तुमने कैसे किया? बिल्ली ने कहा, चूहे को पकड़ने के लिए मेरा बिल्ली होना काफी है। मैं बिल्ली हूं और ये चूहा है, और चूहे अजल से कोऑपरेट करते आ रहे हैं। बिल्लियां सदा से चूहे पकड़ती आ रही हैं। ये हम दोनों का रवैया है, ये हमारी नेचर है, तर्ज हयात है। ये तय है ये पकड़ा जाएगा, और ये तय है मैं पकड़ लूंगी। तुमने तरकीबें बनाई और यही तुम्हारी गलती थी। तुम अकल को दरमियान में लाए, यही तुम्हारी परेशानी थी। हिंदुस्तान का बहुत पुराना मजहब है जैन मत। उसके भिक्षु इस कहानी को सैकड़ों सालों से लोगों को सुनाते आ रहे हैं। ये बिल्ली गरीब भिखारी की बिल्ली थी। राजा की बिल्ली के बराबर इसका जिस्म था न ताकत। इसके हाथ में तलवार नहीं थी।
عام سی بلی تھی، مگر اسے اپنا بلی ہونے کا پورا احساس تھا۔ اسے چوہوں کی فطرت بھی معلوم تھی، اس لیے اس نے کوئی ترکیب نہ لگائی، اپنا نیچرل ایکشن کیا اور نیچرل سا ہی اس کا نتیجہ نکلا۔ دیکھو تم انسان ہو، انسان ہونا ہی سکھ ہے، انسان ہونا ہی خوشی ہے، ہونا ہی دکھ سے آزادی ہے، ہونا ہی پیس ہے، ہونا ہی خوشی ہے۔ تم نے مگر کیا کیا؟ تم کچھ اور ہو کر خوش ہونے کی ترکیبیں نکالنے لگے، تم کچھ اور کر کے پیس کو پانے کی کوشش کرنے لگے۔ تم نے انٹرٹینمنٹ کے نام سے کتنی بڑی انڈسٹری کھڑی کر دی ہے۔ کبھی سوچتے ہو کہ یہ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری جو تمہیں خوش رکھنے کے دعوے پہ کھڑی ہے، کیا یہ تمہیں خوش رکھنے میں کامیاب ہو سکی ہے؟ اس بات کو سمجھو کہ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری تمہاری خوشی کا، تمہارے سکھ کا کوئی ٹول نہیں ہے، یہ فرار کا رستہ ہے۔ تم دکھی ہوتے ہو، اداس ہوتے ہو، کیا کرتے ہو؟ سینما چلے جاتے ہو، ٹی وی کمپیوٹر پر کوئی فلم لگا لیتے اور سوچتے ہو کہ تم دکھ سے، اداسی سے نجات پا گئے۔ بالکل نہیں، تم نے راہ فرار اختیار کی ہے۔ تم اپنی طرف سے چاہے اسے سرنڈر کہو، مگر یہ ریزسٹنس ہے۔ ہونا تو یہ تھا کہ جسے تم اداسی کہہ رہے ہو، جسے تم دکھ کہہ رہے ہو، جسے تم مشکل کہہ رہے ہو، اس کو دیکھتے، اس کے آبزرور بنتے اور اس سے ماورا ہو جاتے۔ یاد رکھو، دکھ اندھیرا ہے، اداسی اندھیرا ہے، مشکل اندھیرا ہے۔ یہ اندھیرا تب ختم ہو جاتا ہے جب تم شعور کا دیا بن جاتے ہو، تم الرٹ ہو جاتے ہو، حاضر باش ہو جاتے ہو۔ شعور ہو اور دکھ ہو، یہ بالکل ممکن نہیں ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ تم کسی کے ہاتھ میں سرچ لائٹ، کوئی چراغ تھماؤ اور اسے کمرے کے اندر بھیجو، یہ کہہ کر کے دیکھ کے آؤ کہ کمرے میں اندھیرا کہاں ہے۔ بھی چراغ ہے تو اندھیرا ہو کیسے سکتا ہے؟ روشنی ہو تو اندھیرا بچ کیسے سکتا ہے؟ تم لڑتے ہو مگر جاگتے نہیں ہو۔ لڑنے سے تم سمجھتے ہو کہ تم دکھ کو ہرا دو گے، اداسی کو شکست دے دو گے، مگر جاگ جاؤ تو یہ جانتے ہو کہ دکھ اور اداسی نام کی کوئی چیز اس کائنات میں ہے ہی نہیں۔ اندھیرا تھا اور تم نے رسی کو سانپ مان لیا تھا۔ سیانے لوگ کہتے ہیں کہ اگر کوئی گھوسا آپ کو مارا جائے اور آپ اس کے مقابلے میں آ جائیں تو دونوں طاقتیں آپس میں ٹکراتی ہیں، دونوں میں ٹکراؤ ہوتا ہے، دونوں ہی طاقتیں کمزور ہوتی ہیں۔ لیکن اگر آپ مقابلہ نہ کریں تو ایک ہی طرف سے طاقت استعمال ہوتی ہے اور دوسری طرف سے خالی گڑھا بن جاتا ہے۔ خالی گڑھے کا مطلب ہے ایمپٹی ہو جانا، گنجائش کا بن جانا۔ اب اس خالی جگہ میں کچھ بھی بھرا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی ایسا ہو کہ اس پر حملہ ہو اور وہ مقابلے کا ارادہ بھی اپنے اندر محسوس نہ کرتا ہو تو ایسے شخص میں عظیم طاقتیں اپنا مسکن بنا لیتی ہیں۔ فقیر کہتا ہے کہ قوت ارادی کمزور ہو، جس کا مطلب ہے کہ قوت ارادی ہو ہی نہ، ول پاور ہو ہی نہ، اندر سے برتن اور مکان کی طرح خالی ہو جاؤ، تم تب ہی مفید ہوگے، تب ہی تم کنٹینر بنو گے، وہ کنٹینر جس میں زندگی کا معجزہ قیام کرتا ہے۔ اور میں تمہیں بتاؤں کہ اوپری کہانی کے آخر میں فقیر کی بلی نے باقی بلیوں کو کیا کہا؟ اس نے کہا تم سب بلیاں بلی ہونے کی کوشش کر رہی ہو۔ بلی ہونے کی کیا کوشش کرنی پڑتی ہے؟ تم بلی ہو، تمہاری کوشش ہی تمہیں تکلیف میں ڈال رہی ہے، تم حملہ کرنے کی ترکیبیں سوچ رہی ہو۔ اب یہی بات انسانوں پر لاگو کر کے دیکھیے ذرا۔ تم انسان ہو، پیدا ہونے سے لے کر مرتے دم تک انسان ہو۔ تمہیں انسان ہونے، کامیاب انسان ہونے کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں، تم خود کافی ہو کامیاب انسان بننے کے لیے۔ جوڈو کا استاد ہمیشہ اپنے لڑکوں کو جو پہلی بات سکھاتا ہے وہ یہ ہے، کبھی حملہ مت کرنا، صرف حملے کا انتظار کرنا، اور جب حملہ ہو تو ایک ہی بات کا دھیان رکھنا کہ تم اس حملے کو پی جاؤ۔ عام مثال سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ اگر کوئی آپ کو گالی دے اور آپ اس کی گالی کو پی جاؤ تو وہ کمزور ہو جاتا ہے اور آپ طاقتور۔ آپ خود یہ تجربہ کر کے دیکھ سکتے ہیں
यहाँ बात गाली को पी जाने की हो रही है, गाली को दिल में दबा लेने की नहीं। गाली देने वाले को जवाब में गाली दें तो वो परेशान नहीं होता, वो तब परेशान होता है जब उसकी गाली को पी लिया जाए, जवाब में कुछ ना कहा जाए, तब वो परेशान होता है। तब वो बड़ी तलवार ले आता है और भारी भरकम गाली ले आता है। उसका भी जवाब ना जाए तो पागल होने वाला हो जाता है। बे लड़े फतह, बे कोशिश कामयाबी, तुम ये नहीं सोच सकते, क्योंकि तुमने ये जाना है कि कोशिश के बिना कामयाबी कहाँ, बिना जंग फतेह का ढंढोरा कैसा। सूफी मगर हमेशा उल्टी ही बात करता है। वो कहता है कि हड्डियां तो हूं मजबूत मगर कोशिश हो सिफर। क्यों वो ये बात कर रहा है? मिसाल के तौर पर मैं आप पर हमला करूं तो हड्डियां इतनी मजबूत हों कि हमले को पी सकें। हड्डियों की मजबूती से मुराद ये है कि कंटेनर मजबूत हो जिसमें जिंदगी का मोजज़ा कयाम करता है, लेकिन अंदर कोई मज़ाहमत करने वाला, गरूर, तकब्बुर, घमंड, अना नहीं होनी चाहिए कि लड़ पड़े। और मैं तुम्हें बता दूं कि लड़ने के लिए इतने मजबूत बदन की जरूरत नहीं होती जितनी हमले को पी जाने के लिए मजबूत जिस्म की जरूरत होती है। लड़ कमजोर जिस्म वाला भी सकता है, बल्कि अक्सर तो ऐसा ही होता है कि जिस्म कमजोर हो और दिमाग मेंटल, तो ऐसा शख्स लड़ने में ज्यादा ही तेज होता है। इसलिए बात समझो, कमजोर बदन लड़ने में कोई रुकावट नहीं है, बल्कि सच्चाई यह है कि कमजोर बदन वाला लड़ने को ज्यादा बेचैन होता है। हांगकांग में जो पहला अमरीकी दौरा करने गया, उसने वहां के लोगों के पहलवानी का एक दंगल देखा, बड़ा हैरान हुआ। अजीब लड़ाई थी वो। दो पहलवान आमने सामने आते, चीख पुकार मचाते, शोर करते, एक दूसरे के मुंह के सामने मुंह ले आते, गालियां देते, मगर लड़ते नहीं थे। अमरीकी हैरान बैठा देख रहा है कि ये कैसी लड़ाई है। जो उसके साथ गाइड था उससे पूछा, ये क्या हो रहा है भाई? क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये कैसी लड़ाई है। इतनी देर तक एक दूसरे को चिढ़ाते हैं, शोर मचाते हैं, धमकियां देते हैं, गालियां देते हैं, मगर लड़ते नहीं हैं और वापस चले जाते हैं। गाइड ने बताया कि ये चाइनीज वे ऑफ फाइटिंग है। इस देश में ये ख्याल पुराने जमानों से चला आ रहा है कि जो पहले हमला करता है वो कमजोर है, वो हारा हुआ है। ये दोनों पहलवान इस वक्त यही कर रहे हैं, एक दूसरे को उकसाकर पहला हमला करने पर मजबूर कर रहे हैं। जो पहले हमला करेगा वो हार जाएगा, क्योंकि जो पहले खुद पर काबू खो देगा वही कमजोर है। और ये जो भीड़ जमा है वो यही देखने आई है कि कौन पहले हमला करता है और कमजोर करार पाता है। यहाँ लड़ाई का फैसला यूं ही होता है, जैसे ही कोई हमला कर देगा घंटी बज जाएगी और हमला करने वाला हार जाएगा। याद रखो, कमजोर हमेशा हमला पहले करता है। ये सूफियों की तालीम है। मैकियावेली के फलसफे के अगर तुम मानने वाले हो तो फिर बात बिल्कुल उलट हो गई, क्योंकि मैकियावेली कहता है कि बेहतरीन दिफा पहले हमला करने में है। अगर मुल्क बचाना चाहते हो तो पहले ही हमला कर दो, प्रीएम्प्टिव अटैक्स। ये मॉडर्न वर्ल्ड मैकियावेली की बात समझती है, सूफी इन्हें समझ नहीं आता। मैं तुम्हें एक बात बताऊं कि मैं मैकियावेली को गलत नहीं कह रहा, बल्कि मैं कहता हूं कि मैकियावेली ठीक ही कह रहा है। पहले हमला कर दो, बच जाओगे। इस हिसाब से अगर कमजोर पहले हमला कर दे तो वो जीत जाएगा। मैकियावेली ठीक कह रहा है, बिल्कुल ठीक, क्योंकि मैकियावेली के उसूल, उसका फलसफा, उसकी तालीम कमजोरों के लिए है। तसव्वुफ ताकतवरों का फलसफा है, कमजोरों का नहीं। और ताकतवर को किसी से ऐसा खतरा नहीं होता कि वो पहले हमला करता फिरे। दिफा, हिफाजत की जरूरत कमजोर को ही होती है। मर्द कामिल का तसव्वुर तुम लोग बहुत सुनते हो। मैं तुम्हें बताऊं कि मर्द कामिल, परफेक्ट मैन, सुपर ह्यूमन, उबरमेंश कौन है? वो जो सरेंडर करने का फन जानता है, वो है मर्द मोमिन, वो है मर्द कामिल, वो है उबरमेंश। सूफी कहता है कि हार है जीत, शिकस्त है फतह, सरेंडर है होना।
मगर तुमने जीने का एक खास ढंग सीखा है, तुम्हें ये बात समझ ही नहीं आती। मगर ऐसा नहीं है कि तुम्हारा ढंग और तुम्हारा तर्ज जिंदगी ही दुरुस्त हो। अगर तुम्हें ये सूफियाना तर्ज, ये गैर मज़ाहमती जिंदगी सिखाई जाती तो यकीन मानो आज तुम इसको भी वैसी ही बड़ी हकीकत मानते जैसे तुम आज की अपनी मज़ाहमत भरी जिंदगी को मानते हो। और मजे की बात यह है कि तब तुम्हें ये रेजिस्टेंस वाली जिंदगी समझनी मुश्किल हो जाती। बात यह नहीं कि जिस तरह से इंसान ने जीना सीख लिया है, जीने का बस वही एक ढंग है। इसमें अहम तर्ज हयात नहीं, अहम वो सीख है जो तुम लोगों को मिली है। अगर किसी जजीरे पर जाओ और वहां सारे लोग सर के बल चलते हों और तुम वहां जाओ तो तुम उन्हें पागल समझोगे। लेकिन मजे की बात पता है क्या है? उनकी नजरों में तुम भी पागल से कुछ कम न होगे। सूफी जिस जिंदगी की बात करता है, जिस तरह जीने का फलसफा देता है, वो फलसफा तुम्हें उल्टा लगेगा, लेकिन उसका बस इतना ही मतलब है कि तुमने इस तर्ज से जीकर ना तो देखा है, न तुम्हें इस तर्ज से जीना सिखाया गया है। सूफी कहता है कि तूफान आए तो उसके साथ ताउन कर जाओ, कोऑपरेट कर जाओ। कोई हमला करे तो जवाब न दो, कोई गाली दे तो रिएक्शन न दो। तुम कहोगे कि हमले का जवाब न दे, ये तो बुज़दिली है। दुश्मन ललकारे और मैं चुप करके खड़ा रहूं, तूफान सर पे खड़ा हो और मैं लेट जाऊं, तुमको ये फलसफा समझ नहीं आएगा, उल्टा लगेगा। मगर इस बात को समझो कि ये फलसफा उल्टा नहीं है, बस तुमने सीखा ही सर के बल खड़ा होना है। तुम सादगी पर हमेशा पेचीदगी को तरजीह देते हो, क्योंकि तुम्हारा कंट्रोल रूम तुम्हारी बीइंग नहीं, तुम्हारा दिमाग है, और दिमाग को पेचीदगी पसंद है। दिमाग तुम्हारी अना, तुम्हारे इस फॉल्स सेल्फ का खालिक है जिसे तुम कहते हो, और दिमाग की तराशी हर मशीन की नेचर पेचीदगी है। तुमको लगेगा कि सूफी सर के बल खड़ा है, लेकिन मैं तुम्हें बताऊं, सूफी नहीं तुम हो जो सर के बल खड़े हो। सूफी ही है जो पैरों पर खड़ा है। लेकिन चूंकि दुनिया की अक्सरियत सर के बल खड़ी है, इसलिए सर के बल खड़ा होना तुम्हें नॉर्मल लगता है। कोई बीमारी हो और हर शख्स उसका मरीज हो तो वो बीमारी नहीं रहती, नॉर्मल कंडीशन बन जाती है। ईगोसेंट्रिक जिंदगी बीमारी है, मगर चूंकि हर इंसान को ये बीमारी लाहक है, इसलिए तुम इसे नॉर्मल जिंदगी कहते हो। ईमानदारी से अपनी जिंदगी को, अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों की जिंदगी को, अपने समाजों की, दुनिया के सारे समाजों की हालत को देखो। क्या ये दुनिया नॉर्मल है? दुख जिस दुनिया के हर एक्शन का हासिल है, बेचैनी जिस दुनिया का लाजिम हिस्सा है, फरार जिस दुनिया की बुनियादी सरिश्त बन चुकी हो, नशावर अद्वियात, इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और नफ्सियाती मसाइल जहां जोरों पर हों, वो दुनिया कैसे नॉर्मल हो सकती है? मगर तुम्हें बदकिस्मती से ये नॉर्मल लगती है, क्योंकि सारे अब नॉर्मल हो जाएंगे तो अब नॉर्मलसी ही नॉर्मलसी करार पा जाती है। तुम बस यही जानते हो कि ताकत होगी तो इजहार करेगी। तुम ये जान ही नहीं सकते कि ताकत, हकीकी ताकत होगी तो सरेंडर करेगी। तुम यही जानते हो कि अमेरिका सुपर पावर होगा तो जंग पसंद मुल्क होगा ही होगा। कोई और मुल्क ताकतवर होगा तो जंग होगी ही। फकीर मगर कहता है कि हकीकी तौर पर ताकतवर मुल्क या शख्स कभी लड़ने पर तैयार ही नहीं होगा। पहले हमला करना तो कुजा, हमले का जवाब तक देना गवारा नहीं करेगा। एक सूफी ने एक ऐलान किया कि इस दुनिया में कोई भी ऐसा शख्स नहीं जो मुझे मैदान में हरा सके। ये ऐलान एक पहलवान ने सुना तो उसने सूफी को चैलेंज भेजा कि मैं तुम्हें हराऊंगा। दंगल के दिन का ऐलान हो गया। सूफी भी आ गया और इलाके का सबसे बड़ा पहलवान भी। लड़ाई शुरू हुई तो सूफी खुद चित लेट गया और पहलवान को कहा कि भाई तू ऊपर बैठ जा, तू जीत जा। पहलवान तो हैरान, उसने कहा ये कैसी फाइट है? इस बात को समझो कि तुम कैसे हार सकते हो जब तुम लड़ने पर तैयार ही नहीं। हारने का कुछ ताल्लुक कमजोरी से नहीं,
नाकामी का कोई ताल्लुक मौकू से नहीं, हारने का ताल्लुक लड़ने की ख्वाहिश से है। नाकामी कामयाबी की ख्वाहिश का हतमी नतीजा है। तुम इस कायनात की सबसे बड़ी ताकत किसे कहते हो? खुदा को ही ना, चाहे जबानी कलामी ही सही, मगर कहते तो हो। इस दुनिया में कितनी बड़ी तादाद में ऐसे इंतहा पसंद मुल्हिद हैं कि जो खुदा को गालियां दे रहे हैं। कभी उन्हें जवाब में खुदा ने कुछ कहा है? वो चुप है। पता है क्यों? मुल्हिद उसे कहता है कि तुम नहीं हो, वो उससे भी कोऑपरेट कर जाता है और कहता है हाँ मैं नहीं हूं। मजहबी कहता है कि तुम हो, वो उससे भी कोऑपरेट कर जाता है और कहता है हाँ मैं हूं। जितनी ताकत ज्यादा होगी उतनी ही मज़ाहमत कम से कम होगी, और जिस मकाम पर मज़ाहमत बिल्कुल ही खत्म हो जाए उस मकाम पर इंसान खुदा के साथ एक हो जाता है। तुमने मगर अपनी जिंदगी की जो तरतीब बनाई है उसमें सरेंडर ताकत नहीं कमजोरी नजर आता है, क्योंकि तुम अना के पॉइंट से जिंदगी को परसीव करते हो। अना जो खुद शराब है वो तुम्हें कैसे हकीकत दिखाए, वो तो तुम्हें शराबों में ही भटकाएगी। अना शोहरत पर जीतती है, ताकत पर जीतती है। अना मुकाबला पसंद है, अना इल्जाम तराश है। अना को अपने दुरुस्त होने के लिए किसी को गलत साबित करना ही पड़ेगा। अना के मौजूद होने का यही ढंग है, उसके होने का यही तर्ज है। तुमने इसी फॉल्स सेल्फ को, इसी अना को अपना होना बना लिया है। तो फिर जिंदगी अगर दुखी है, अगर मुकाबला तुम्हारी कमर तोड़े जा रहा है, अगर शोहरत दौलत की अंधी दौड़ तुम्हें थकाए जा रही है, तो फिर हैरत क्यों? लेकिन अगर तुम सरेंडर को कमजोरी नहीं ताकत मान लेते हो, तर्के मज़ाहमत को एबनॉर्मल नहीं नॉर्मल रवैया बना लेते हो, तो तुम्हारे होने का ढंग ही कुछ और होता, दुनिया के होने का ढंग ही कुछ और होता। तुम तो वो लोग हो कि माफ भी करो तो इस वजह से नहीं करते कि माफ करना ताकत है, बल्कि तब माफ करते हो जब सामने वाले से बदला लेने की सलाहियत खुद में नहीं पाते हो। एक बड़ा मजे का वाकया है। एक क्लासरूम में उस्ताद बच्चों को सिखा रहा था कि माफ करना बड़ी नेकी है। जब उसका लेक्चर खत्म होने लगा तो उसने लड़कों के साथ सवाल जवाब का एक सेशन रखा ताकि जान पाए कि आज का सबक बच्चों को समझ में आया या नहीं। उसने एक बच्चे को उठाया, उससे पूछा, फर्ज करो कोई तुम्हें आके मुक्का मार देता है, क्या करोगे? क्या तुम ऐसे बंदे को माफ कर दोगे? लड़के ने जो जवाब दिया उस पर हंसने से पहले जरूर सोचना कि तुम सब यही कुछ करते हो। लड़के ने जवाब में कहा, जी मैं माफ तो कर सकता हूं अगर वो मुझसे बड़ा हुआ तो। तुम लोगों का सरेंडर उस बच्चे जैसा है। माफ कर तो सकता हूं अगर वो मुझसे बड़ा हो तो, मुझसे छोटा हो तो फिर माफ करना मुश्किल है। तुम्हारी नफ्सियात ऐसी ही है, जिसको तुम दबा सकते हो दबा लेते हो, जिसको सता सकते हो सता लेते हो, जिसको चोट पहुंचा सकते हो पहुंचा लेते हो। हाँ, जिसे चोट नहीं पहुंचा सकते, सता नहीं सकते, तब तुम बड़े आदर्शों आइडियल्स की बात करते हो। फकीर मगर इससे उलट बात करता है। फकीर कहता है कि तुम्हारे अंदर वो मकाम ही ना रह जाए जो ये सोचता है कि ये कमजोर है, ये ताकतवर, ये उलझन ही ना आए कि इस सूरत हाल में क्या किया जाए। फकीर वो होता है कि जिसे कोई बच्चा आकर थप्पड़ मार दे तो उसे भी जवाब ना देगा, और कोई बादशाह आकर उसे बेइज्जत कर दे तो उसे भी जवाब ना देगा। सरेंडर कोई एक लम्हे का किया एक्ट नहीं है। सरेंडर किसी खास सूरत हाल में तुम्हारा रिएक्शन नहीं है। सरेंडर तो वे ऑफ बीइंग है, सरेंडर तो होने का ढंग है। सरेंडर कायनात में बह रही जिंदगी के साथ एक हो जाने का नाम है, उस एकता को फील करने का नाम है जो तुम बतौर जुज़ और कायनात बतौर कुल में है। तुम 7 दिन के लिए खुद के साथ एक तजर्बा करके देखो। तजर्बा यह है कि अगले 7 दिन जो भी कुछ हो उसको पी जाओ। दिल में दबाना नहीं है, पी जाना है। ऐसा ना हो कि अच्छा ये 7 दिन गुजर जाए फिर देखो मैं इसका क्या करता हूं। इन 7 दिनों में कोई रिएक्शन नहीं देना, सरेंडर करना है, और मुकम्मल सरेंडर, कोई मज़ाहमत नहीं। और मज़ाहमत भी ऐसी नहीं कि दबाना है, नहीं, कुछ भी उसको पी जाना है। इस 7 दिन के तजर्बे में ही
آپ کے اندر اتنی انرجی سٹور ہو جائے گی کہ جس کا کوئی حساب نہیں ہے۔ اس وقت تم لوگوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ اپنی انرجی بات بے بات منتشر کر رہے ہو، سڑک سے گزر رہے ہو، کوئی بچہ کھڑا ہے اور وہ ایسے ہی مسکرا دے تو تمہارے اندر غصہ بھر جاتا ہے، ذہن مزاحمت کے تصور سے بھر جاتا ہے۔ ایک صوفی فقیر ایک بار ایک گاؤں سے گزر رہا تھا، کسی نے پیچھے سے حملہ کر دیا، اس نے ایک ڈنڈا زور سے اس کی پیٹھ پر دے مارا، مگر صوفی نے پیچھے مڑ کر دیکھنے تک کا تکلف نہ کیا۔ حملہ آور پریشان ہو گیا کہ یہ کیا، اس شخص نے تو پیچھے مڑ کر دیکھا تک نہیں کہ اس کو مارا کس نے ہے، حملہ اس نے کیا تھا مگر انا بھی اسی ہی کی مجروح ہو رہی تھی۔ وہ تھوڑی دیر تو رکا رہا، صوفی آگے ہی آگے بڑھتا گیا، آخر وہ سہ نہ سکا، بھاگا، صوفی فقیر کے پاس پہنچا اور کہا پیچھے مڑ کے دیکھ تو لے کہ تمہیں مارا کس نے ہے۔ نہیں تو میرا تمہیں مارنا بالکل ہی ضائع ہو گیا، کچھ تو بولو، کچھ تو کہو۔ فقیر نے کہا کیا فائدہ ہے پیچھے مڑنے کا، اور کیا مقصد ہے کچھ بولنے کا، کبھی بھول چوک سے اپنا ہی ناخن چبھ جاتا ہے تو کیا بولتے ہیں، کبھی غلطی سے گر جاتے ہیں، گھٹنا ٹوٹ جاتا ہے تو کیا کہتے ہیں خود کو، کبھی کھانا کھاتے ہوئے اپنی ہی زبان دانتوں کے بیچ آ جاتی ہے تو کون سا خود پر غصہ ہوتے ہیں۔ صوفی فقیر نے اسے کہا کہ ایک بار میں دریا میں کشتی پر سوار جا رہا تھا کہ ایک خالی ناؤ جو دریا میں ویسے ہی گھوم رہی تھی، آوارہ کشتی، میری ناؤ سے آ کر ٹکرا گئی، ملاح اس میں تھا ہی نہیں، اب بتاؤ میں کس سے لڑتا۔ اس دن ایک بات میری سمجھ میں آ گئی کہ خالی ناؤ کو کچھ نہیں کہا تو ملاح بیٹھا بھی ہو تو کیا فرق پڑتا ہے۔ تم نے اپنا کام کر لیا، اب تم جاؤ، مجھے میرا کام کرنے دو۔ دوسرے دن وہ آدمی پھر لوٹ آیا، پریشان حال، کہنے لگا تم کیسے آدمی ہو، میں رات بھر سو نہیں پایا، پلیز کچھ تو کرو، کچھ تو کہو تاکہ میں بے فکر ہو کر سو سکوں، سکون کی نیند آئے۔ تم لوگ اپنی زندگیوں کو غور سے دیکھنا، تم جواب کے انتظار میں ایکشن کرتے ہو، جب کسی کو گالی دیتے ہو تو مان کے چلتے ہو کہ گالی لوٹے گی، گالی لوٹ کر آئے تو سب نارمل لگتا ہے، نہ آئے تو بے چینی ہوتی ہے۔ کسی کو پیار کرتے ہو تو یہ سوچ کے چلتے ہو کہ بدلے میں پیار ملے گا، نہ ملے تو بے چینی ہوتی ہے۔ تم لوگوں کے لین دین کے سکے طے ہیں، فقیر کہتا ہے کہ ان سکوں کو بدل ڈالو، اندر سے بالکل ایمپٹی ہو جاؤ، کوشش کو بیچ میں سے ہٹا دو اور جو ہوتا ہے وہ ہونے دو، مگر اس پر تم کہو گے کہ نہیں ایسے تو ہم مر جائیں گے، بیماری آ جائے گی، کوئی لوٹ لے گا، سب برباد ہی ہو جائے گا۔ تم ہزار دلیلیں لے آؤ مگر ان دلیلوں کی اوقات کیا ہے؟ تم جن چیزوں کو بچانے کے لیے دلیلیں لا رہے ہو، کیا ان میں سے کسی ایک بھی چیز کو تم بچا سکتے ہو؟ سبھی تو چھوٹ جاتا ہے، نہ موت رکتی ہے نہ بیماری رکتی ہے، کچھ رکتا نہیں ہے، سبھی مٹ کے رہتا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ سب کو بچانے کی فکر میں تم اس چیز کو پانے سے رہ جاتے ہو جو مل جاتا تو کبھی مٹتا نہ۔ تم ایک بار 7 روز کا یہ تجربہ کرو، میری نظر میں عبادت یہی ہے، مراقبہ یہی ہے۔ خدا کو پوجتے ہو نا تو اس سے بڑی پوجا کیا ہوگی کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اور تمہارے مطابق سب خدا کی مرضی سے ہو رہا ہے تو اس کو ہونے دو، مزاحمت نہ کرو، اس کی مرضی میں راضی ہو جانے سے بڑی عبادت اور کیا ہو سکتی ہے۔ صوفی سے پوچھو کہ عبادت کیا ہے، وہ کہے گا وہ شخص عابد ہے، عبادت گزار ہے، جس نے کوشش ترک کر دی، جس نے مزاحمت چھوڑ دی، جس نے سرنڈر ہی کر دیا، جس نے معبود کی مرضی کے آگے اپنی مرضی مٹا دی، جو کائنات کے ذات محو جنگ نہیں ہمراہی ہے، وہ ہے مسافر حقیقت، وہ ہے سالک جو کہتا ہے میں کسی جگہ سے، چیز سے، رشتے سے، نفرت سے یا محبت سے بندھا نہیں، جڑا نہیں، نتھی نہیں، جو کہتا ہے ہوائیں مجھے جہاں لے جائیں چلا جاؤں گا، میری خواہش ایسی کوئی نہیں کہ ایسا ہو جائے گا، میں اس پر خوش ہوں، وہ ہے اصل عبادت گزار جو کہتا ہے کہ ایسی کوئی منزل نہیں جہاں مجھے پہنچنا ہے، جہاں میں پہنچ جاؤں گا اسی کو اپنی منزل جان لوں گا۔ ایسا شخص صوفی ہے اور ایسے تصوف میں زندگی کے خزانے کی چابی ہے۔ صوفی مرشد گروں بھکشو کی تربیت گاہوں کو جا کر کبھی دیکھنا، وہ اپنے مریدوں کے لیے جو اصول بناتے ہیں ان میں مرکزی نقطہ یہی ہوتا ہے، وہ ان کے جسم کو مضبوط کرتے ہیں، ہڈیوں کو طاقتور کرتے ہیں اور ان کے باطن کو ریزسٹنس سے خالی کرتے ہیں۔
उनकी कुव्वत इरादी को कमज़ोर करते हैं, उनकी विल पावर को तोड़ते हैं। ये सूफ़ी योगी जो रियाजतें और वर्जिशें करते हैं, ये हड्डियों को मजबूत करने का ही अमल है। ताकतवर जिस्म ही अंदर के दुश्मन को पछाड़ सकता है। जैसे ही कोई शख्स इस मकाम तक पहुंचता है, वो दुनिया को नए ही ढंग से देखता है। इस दुनिया का काम करने का अंदाज तुमसे अलग कोई हकीकत नहीं है, बल्कि ये दुनिया वैसे काम करती है जैसे तुम इसे देखते हो या जैसे तुम इसे देखना चाहते हो। मिसाल के तौर पर अगर किसी शख्स ने या कह लें मुल्क ने तय कर लिया है कि वो होशियार रहेगा, हमले के दिफा के लिए उसका जवाब देने के लिए तैयार रहेगा, तो ऐसा शख्स या मुल्क खुद कोई ना कोई दुश्मन खोज लेगा। ऐसा नहीं कि दुनिया उनकी दुश्मन है, ऐसा है कि दुनिया उनके मुताबिक रिस्पॉन्स कर रही है। ये कायनात बहुत बड़ी है, इतनी बड़ी है कि हर आदमी की जरूरत पूरी कर देती है। तुम दुश्मन ढूंढने निकले हो या दोस्त, दौलत ढूंढने निकले हो या शोहरत, भोग ढूंढने निकले हो, रोग या जोग, सबकी जरूरतें ये कायनात पूरी कर देती है। अगर तुम असले का ढेर जमा करके बैठे हो, बंदूकें संभाली हुई हैं, एटम बम की ढेरियां सजा के रखी हुई हैं, और आपको एक अदद दुश्मन चाहिए, तो यकीन मानिए आप उस दुश्मन को ढूंढ निकालेंगे। ऐसा नहीं कि वो दुश्मन है, उसे आपकी ख्वाहिश ने, आपके तर्ज हयात ने तख्लीक किया है। ये खोज पता है कैसी है कि तुमको कभी पैर पर चोट लग जाए तो बार बार ऐसा लगता है कि वही जगह दुख रही है जो पहले से ही दुखी है। तुम सोचते भी होगे कि आखिर क्या वजह है कि इतना बड़ा जिस्म है, कहीं नहीं चोट लग रही, वही लग रही है जो पहले ही जख्मी है। लेकिन बात यह है कि चोट तो रोज वही लगती थी, पता नहीं चलती थी। आज पैर जख्मी है इसलिए पता लग रहा है, आपका वो हिस्सा हसास है इसलिए पता चल रहा है। जिस्म के किसी भी दूसरे हिस्से पर उतनी ही चोटें आ रही होती हैं, मगर उनका पता नहीं चलता क्योंकि वो हसास नहीं है। हम जिस जिस चीज के लिए हसास हो जाते हैं, सेंसिटिव हो जाते हैं, वो चीज हमें पता चलती है। अगर हम कोशिश और जंग के हवाले से हसास हैं और सोच ऐसी है कि जिंदगी एक जंग है जिसे लड़ना है, तो फिर रोज ही हम उन लोगों को खोज निकालेंगे जो दुश्मन हैं, उन सिचुएशंस को ढूंढ लेंगे जो कोशिश और मुकाबले का मौका देंगी। तसव्वुफ जिंदगी और दुनिया को देखने का दूसरा ज़ाविया नज़र देता है, दूसरी किस्म की हसासियत की बात करता है। वो कहता है कि अदम मुकाबले को, दोस्ती को, मोहब्बत को, सरेंडर को, एक्सेप्टेंस को खोजो। जो इंसान इस ढंग से अपनी तलाश करेगा उसे दोस्त मिलेंगे, कबूल करने वाले मिलेंगे, प्यार करने वाले मिलेंगे। जब आप इस ढंग से तलाश के सफर पर निकलेंगे तो इस कायनात, जिंदगी, हयात की सारी अनवा और इंसानों में प्यार, आसानी, अदम मुकाबले को खोजना शुरू करेंगे। और कायनात की फितरत वही है जो हमने बात की, जो खोजते हैं वो मिल जाता है। या दूसरे लफ्जों में इसे कहूँ तो यूं है कि जो भी हमें मिलता है वो हमारी अपनी ही खोज है, हमारी अपनी ही तलाश है। तो मेरी एक बात पल्ले से बांध लो, जिंदगी में हमें कुछ भी ऐसा नहीं मिलता जो हमने खोजा नहीं होता। इसलिए जब भी कभी तुम्हें कुछ मिले तो समझ लेना वो तुम्हारी ही खोज थी। गम मिला है तो तुम्हारी ही खोज है, खुशी मिली है तो तुम्हारी ही खोज है, कामयाबी मिली है तुम्हारी ही जुस्तजू है, नाकामी मिली है तो तुम्हारी ही तलाश है। अगर दुश्मन मिले हैं तो ढूंढे हैं तुमने, अगर दोस्त मिले हैं तो तुम्हारी ही तमन्ना थे। मुझे पता है कि ये बात समझ में नहीं आएगी क्योंकि इंसानी माइंड सेट ये कहता है कि अगर दुश्मन मिले तो कहते हो हमारी कहाँ थी ये खोज, दुश्मन था इसलिए मिल गया। नहीं, दुश्मन तुम्हें इसलिए मिला कि तुम तैयार थे दुश्मनी के लिए, दुश्मन से लड़ने के लिए। छोटे से बच्चों को स्कूल छोड़ के आते हो और उन्हें बता के आते हो कि सबसे ज्यादा नंबर लेना, सबसे आगे रहना, सबको हराना। यही बच्चे हार की तलाश में निकलते हैं और फिर हार भी जाते हैं। बच्चों को माँ बाप बैठे नसीहत कर रहे होते हैं, ये पढ़ो इससे डॉक्टर बन जाओगे, यानी जो अब कर रहे हो वो अब के लिए नहीं है बल्कि आने वाले किसी कल के लिए है। यही बच्चे सारी जिंदगी अपने से आगे मौजूद
किसी शराब से कल की जुस्तजू में भटकते जिंदगी गुजार देते हैं। तुम लोग उस दौर में आबाद हो कि जिसे कॉन्फ्लिक्ट की सदी कहा जाता है। अब कॉन्फ्लिक्ट की सदी में दोस्तियों के तराने कहाँ गूंजे। किसी ने किताब लिखी, उसमें बता दिया कि ये कॉन्फ्लिक्ट की सदी है। किसी ने कहा तहजीबों के तसादुम का दौर है। अब यही सब खोज रहे हैं। तुम लोग मुकाबले के इम्तहानों में तारीख के मजमून से मुताल्लिक सवालात की फहरिस्त तो निकालो और देखो तुम्हारे पर्चे बनाने वाले क्या ढूंढ रहे हैं। पहली जंग अजीम में क्या हुआ, सिकंदर की किसके साथ जंगें हुई, अकबर के दौर की मशहूर जंगों के बारे में नोट लिखो। ये तुम्हारी जुस्तजू है और उसी का फल है जो दुनिया भुगत रही है। इराक, अफगानिस्तान, कश्मीर, शाम, दुनिया भर में जो हो रहा है वही होना था। यही तो तुमने तारीख में ढूंढा था, तो तारीख वैसे ही तुम्हारे सामने आ खड़ी हुई है। दो किस्म की मक्खियां होती हैं, शहद की मक्खी और आम मक्खी। आम मक्खी को फूलों के बाग में भी छोड़ो तो वो कूड़ा ढूंढेगी, और शहद की मक्खी को कूड़े के ढेर पर भी छोड़ आओ तो वहां भी कोई फूल ही ढूंढ निकालेगी। क्या उसे कूड़ा इसलिए मिला कि कूड़ा था? नहीं, कूड़ा इसलिए मिला क्योंकि उसे कूड़े की ही तलाश थी। शहद की मक्खी को क्या फूल इसलिए मिला कि वहां फूल था? नहीं, उसे कूड़े में से भी फूल इसीलिए मिला क्योंकि उसकी जुस्तजू फूल थी। तुम्हें अगर ब्रेन हैमरेज, हार्ट अटैक, बीपी और शुगर मिल रहे हैं तो ऐसा नहीं कि वो हैं और तुम्हें इसलिए मिले हैं, बल्कि इसलिए मिल रहे हैं कि तुम लोगों ने उन्हें ढूंढा है। तुम लोगों की सोच के ढंग में कोई बड़ी खराबी पैदा हो चुकी है। डार्विन ने कहा था कि जिंदगी सर्वाइवल की जद्दोजहद का नाम है। जानदारों की हर नौ खुद को बचाने के लिए लड़ रही है, और उसने कहा कि वही बच रहता है जो फिटेस्ट है, और फिटेस्ट का मतलब है कि वही बच रहता है जो जंग में जीत जाता है। मुझे नहीं मालूम कि साइंस की नदियों में कौन सा पानी बह रहा है, मगर जो नजर आता है वो ये है कि डार्विन के बाद के 300 सालों में जो नजरिया सबसे ज्यादा कबूल हुआ वो यही है कि जिंदगी जंग है जिसे लड़ना है। अब ये नजरिया इतना मकबूल हो चुका है कि हर शख्स ने इसे इख्तियार कर लिया है। उन लोगों ने भी ये नजरिया अपनाया हुआ है जो डार्विन के नजरिए के शदीद दुश्मन हैं। हर एक लड़ रहा है, सब लड़ रहे हैं, मुल्क मुल्कों से, तहजीब तहजीबों से, मजहब मजहब से, एक मजहब के फिरके उसी मजहब के दूसरे फिरकों से, सूबे सूबों से, शहर शहरों से, हत्ता के घर में बाप बेटे से, बेटा बाप से, शौहर बीवी से, बीवी शौहर से। हर जगह एक जंग है जो जारी है। हम ये जंग इसलिए नहीं लड़ रहे कि हमें ये मिली है और लड़ना ही है। हम इसलिए ये जंग लड़ रहे हैं क्योंकि हमने इसे ढूंढा है, चुना है। जिंदगी को जंग बना दिया गया है। जिंदगी जंग है नहीं। यकीन मानो तुम लोगों ने जंग और जिंदगी को यूं एक सा बना दिया है कि एक इंसान अकेला अगर दुनिया में रह जाए और कुछ भी उसके मुकाबले में ना हो तो वो खुद से लड़ना शुरू कर देगा। ये बदकिस्मती, ये खुशकिस्मती कि तुम लोगों ने डार्विन के नजरिए को दिलो जान से कबूल कर लिया। रूस का एक मुफक्किर गुजरा है, क्रोपाटकिन। उसने डार्विन के मुकाबले में एक नजरिया दिया था। उसका नजरिया ज्यादा लाइफ लविंग, ज्यादा अमली था। इंसानों की बदकिस्मती है कि उन्होंने डार्विन के नजरिए को पूरे दिल के साथ कबूल कर लिया, मगर क्रोपाटकिन की थ्योरीज को तहे दिल से रद्द कर दिया। क्रोपाटकिन ने कहा था कि हयात की फितरत बाहम मुकाबला और जंग नहीं, बल्कि बाहमी तालमेल और ताउन कायनात की नेचर है। और जो बातें उसने की हैं उसमें एक मजे का पहलू ये है कि जंग और मुकाबला भी करना हो तो ताउन की जरूरत पड़ती है। सोचें ना, जिससे लड़ना है उसका भी ताउन चाहिए लड़ाई के लिए। ये तो नहीं हो सकता कि कोई लड़ना ही ना चाहे और लड़ाई हो जाए। लड़ाई की राह ही तब निकलती है जब दो मुल्क या दो लोग उस एक नुक्ते पर बाहमी ताउन करने पर तैयार हो जाते हैं कि आओ लड़ते हैं। और मजे की बात यह है कि लड़ने के लिए ताउन चाहिए, मगर ताउन के लिए लड़ाई की जरूरत नहीं है। क्रोपाटकिन कहता है कि डार्विन जंगल में गया, उसने देखा शेर जानवर को खा रहा है और वो जानवर किसी तीसरे जानवर को खा रहा है और तीसरा चौथे को, मगर वो ये नहीं देख पाया कि दिन के 24 घंटों में 1 घंटा शेर किसी जानवर पर हमला कर रहा है, जबकि बाकी 23 घंटे वो जंगल के तमाम जानवरों के साथ कोऑपरेट कर रहा है।
جنگل کے جانور 24 گھنٹے لڑ نہیں رہے۔ میری نظر میں سچ بات یہ ہے کہ آدمی سے زیادہ لڑنے والا کوئی بھی جانور جنگل تک میں نہیں ہے۔ جلال الدین رومی مراقبے میں بیٹھے تھے۔ ایک شاگرد دوڑا دوڑا آیا اور کہا، اٹھیے مرشد، بہت برا ہو گیا ہے، ایک بندر کے ہاتھ میں تلوار پڑ گئی ہے، وہ کوئی نہ کوئی نقصان ضرور کرے گا۔ جلال الدین رومی نے اپنی آنکھیں کھولی اور دھیمے لہجے میں کہا، زیادہ پریشان مت ہو، آدمی کے ہاتھ میں تو نہیں آئی نا تلوار۔ آدمی کے ہاتھ میں تلوار پڑ گئی ہے تو پھر اٹھنا بنتا ہے، کیونکہ وہ بڑا خطرہ ہے، پھر کوئی حادثہ ہو کر رہے گا۔ جنگل میں اتنا خطرہ، اتنی جنگ، اتنی جد و جہد نہیں جتنا تم سوچتے ہو۔ تم سب کا خیال ہے کہ جنگل ایک خطرناک جگہ ہے جہاں کانفلکٹ ہے، تشدد ہے۔ یہ خیال غلط ہے، وہاں تو بڑا کوآپریشن ہے۔ آدمی نے جو جنگل بنایا ہے، جسے تم تہذیب کہتے ہو، سماج کہتے ہو، وہ زیادہ خطرناک ہے۔ وہ تو نری جنگ ہے، اس میں زیادہ تشدد ہے، اس میں زیادہ جد و جہد ہے، مگر دکھائی نہیں دیتا۔ مگر تمام وقت انسان ایک دوسرے کی دشمنی میں جل بھن رہے ہیں، اور ایک گھناؤنا جال ہے جو پھیلا ہوا ہے۔ کروپاٹکن یہی کہہ رہا تھا۔ صوفیوں نے اس بات کو کسی اور ڈھنگ سے کہا تھا، انہوں نے زیادہ گہرائی میں جا کر یہ تصور کیا تھا۔ صوفی سے کہتے ہیں کوآپریشن، باہمی تعاون، مگر کوآپریٹ وہی لوگ کر سکتے ہیں جن میں قوت ارادی کمزور ہو۔ مقابلہ، پچھاڑنا، لڑنا، جیتنا، آگے نکلنا، یہ کام وہ کر سکتے ہیں جن کے اندر قوت ارادی طاقتور ہو۔ تم لوگوں کا جو لائف سٹائل ہے، جو طرز حیات ہے، وہ لمبا ہے، وہ نسلوں پر پھیلا ہے، اور یہ طرز جد و جہد کا طرز ہے، یہ جنگ کا طرز ہے، مقابلے کا، آگے نکلنے کا، جیتنے کا طرز ہے، یہ عدم تعاون کا طرز ہے۔ اس طرز حیات میں تعاون اور کوآپریشن کی کوئی بجلی چمک بھی جائے تو کتنی دیر رہے گی؟ جب تک تعاون، عدم مزاحمت اور سرنڈر کو بھی اپنے تجربے کا حصہ نہیں بناتے، جب تک سرنڈر کو بھی اتنا توانا نہیں کر لیتے جتنی مزاحمت طاقتور ہے، تو صوفیوں کی باتیں تمہیں ایسے ہی لا یعنی نظر آتی رہیں گی۔